अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे पास 9th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फर्स्ट पैराग्राफ है द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा migrated from Makkah Mukarramah to Medina Munawwara in the year of 622 AD. क्लोज कंपेनियन करीबी साथी, माइग्रेटेड हिजरत करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा 622वीं ईस्वी सदी में हिजरत की। When the chiefs of various tribes of Makkah Mukarramah came to know about the migration of the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha, they got furious. Various मुख्तलिफ ट्राइब्स कबीले, चीफ सरदार, फ्यूरस गुस्से में आ जाना। जब मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ़ कबीलों के सरदारों को पता चला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिजरत के बारे में, तो वो गुस्से में आ गए। द चीफ्स वर डिटरमाइंड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट। डिटरमाइंड पुख्ता इरादा कर लेना। तो सरदारों ने पहले से ज़्यादा उनको ढूंढने का पुख्ता इरादा कर लिया। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवॉर्ड एंड बाउंटीज फॉर दे कैप्चर डेड और अलाइव। ऑफर्ड पेशकश करना, ह्यूज रिवॉर्ड एक बड़े इनाम की, एंड बाउंटीज, बाउंटीज कहते हैं अतिये को। उन्होंने उनको ज़िंदा या फिर नाउज़ बिल्ला मरा हुआ पाने पर एक बहुत ही बड़ा इनाम और बहुत बड़े इनाम की और अतिये की पेशकश रखी। सेकंड पैराग्राफ है द प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्रिपरेशन तैयारी, जर्नी सफ़र। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में की गई। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। रेंडर्ड सर अंजाम देना, यूज़फुल सर्विसेज मुफीद खिदमात, इन दिस रिगार्ड इस मामले में। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस मामले में मुफीद खिदमात सर अंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी। उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी टायर्ड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। वो ऊँट की पीठ पर खाना बांध देती अपनी बेल्ट से जब उनको कुछ भी ना मिलता, कुछ भी बांधने को ना मिलता। एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, कुछ भी ना मिलता। फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत पे शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुल नतकीन बाय द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खिदमत के इवज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुल नतकीन के खिताब से नवाजा। ज़ातुल नतकीन कहते हैं दो पर्दों वाली या दो कपड़ों वाली। ड्यूरिंग द प्रीवियस जर्नी, इस खतरनाक सफ़र के दौरान, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता था, टू सप्लाई द फूड टू द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक पहुंचाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता था। द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक could ever endangered the life of Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. हालात इतने नाजुक थे, डेलिकेट बहुत नाजुक थे, स्लाइटेस्ट मिस्टेक की छोटी सी भी गलती, हालात इतने नाजुक थे कि एक छोटी सी भी गलती रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी।
This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma radiallahu ta'ala anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anha. इस अजीम कारनामे का बेरा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उठाया, जो कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी. Every night, हर रात, with the pack of food, खुराक की पोटली लिए, she would quietly venture toward the rugged mountain in which lay the cave of Thor. Quietly, खामोशी से वेंचर खतरा मोल लेना. रग्ड माउंटेन, खुरदरे पहाड़ या पथरीले रास्ते पर हर रात खुराक की पोटली लिए वो खामोशी से इन पथरीले पहाड़ों की तरफ ख़तरा मोल लेती, जहाँ पर गार सौर वाक़या है. केव ऑफ थॉर, गार सौर. She took care of the minute details in accomplishing the task. Accomplishing मुकम्मल करना, minute detail पल पल की खबर या हर छोटी से छोटी चीज़ की खबर. वो इस कारनामे को सरअंजाम देने के दौरान मामूली से मामूली बात का भी ख्याल रखती. हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, कि उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा टू ट्रेवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट, कि इन पथरीले रास्तों पर से गुजरना. विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड एंड कॉट. कॉन्स्टेंट मुसलसल फियर, डर, डिटेक्टेड देखे जाने या एंड कॉट पकड़े जाने. मुसलसल देखे जाने और या पकड़े जाने के डर से उनके लिए इन पथरीले रास्तों पर रात के वक्त गुजरना कितना मुश्किल होता होगा. On the night of migration, a tribal chief of the disbeliever Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हा's home. डिसबिलीवर कुफ़ार, इन अ फिट ऑफ फरी कहते हैं. ये एक कीडियम है, यहाँ पे इसका मतलब आएगा गुस्से में. हिजरत के रात कुफ़ार के एक कबीले के सरदार अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर का रुख किया. गुस्से में उनके घर की तरफ गया. He began to knock at the door violently, ज़ोर से. उसने ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया. Addressing अल्लाह ताला अन्हा, he demanded, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातिब होते हुए उसने दरियाफ्त किया, Where is your father? तुम्हारे वालिद किधर हैं? She politely replied, उन्होंने बहुत शाइस्तगी से जवाब दिया, How would I know? मैं कैसे जान सकती हूँ. This response shows the wisdom and courage of हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. Wisdom, अक्लमंदी, courage, हौसला. ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अक्लमंदी और बहादुरी को ज़ाहिर करता है. She did not make any statement that would give him even minor clue. Minor clue एक यानी कि हल्का सा भी इशारा. उन्होंने ऐसा कोई जुमला नहीं कहा जिससे उसे एक हल्का सा भी इशारा मिल सके. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. उन्होंने सादा सा एक सवाल पेश कर दिया जिसने अबू जहल को गुस्सा दिला दिया. Infuriated, गुस्से में आ जाना. He slapped Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. Fell off, गिर जाना. Reveal, जाहिर करना. Steadfast, साबित कदम रहना. उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली गिर गई, लेकिन फिर भी वो साबित कदम नहीं और राज को फाश ना किया. Her grandfather, हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा was a disbeliever at that time. उनके दादा हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त के कुफ़ार थे
He was very old and also blind. وہ بہت برے تھے اور نابینا تھے. He said to her, انہوں نے اس سے کہا, اسما, I think ابو بکر has taken all the wealth. میرے خیال سے حضرت ابو بکر جو ہے وہ تمام جائیداد لے گیا ہے. leaving you and children empty handed and helpless. اور تمہیں اور تمہارے بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے. At this, اس وقت she instantly ran to the corner of the room. instantly اس وقت وہ فوراً گھر کے کونے میں بھاگی. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. انہوں نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی اور انہیں اس جگہ پہ رکھا جہاں پہ ان کے والد پیسے یا پھر زیورات رکھتے تھے. She covered it. انہوں نے اس پہ چادر دی. with a piece of cloth. ایک کپڑے سے ان کو ڈھانپ دیا. She covered it with a piece of cloth. انہوں نے اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیا. Come grandfather. آئیں دادا ابو. look, دیکھیں. He has left all this for us. وہ سب ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سوچا اور یہاں پھر محسوس کیا یہ پورا جو ہے زیورات اور سونے سے بھرا ہوا ہے. His concern was elevated کم ہو جانا. ان کی پریشانی کم ہو گئی. and he felt relieved. اور انہیں to know about حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home. ان کی پریشانی کم ہوئی اور انہیں اس بات سے تسلی ہوگی کہ یہ جان کر تسلی ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جائیداد گھر چھوڑ گئے ہیں. حضرت اسما was amongst the early few ones who had accepted Islam. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی چند لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ and the step sister of Hazrat Aisha صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستیلی بہن تھی. She was the wife of Hazrat زبیر بن العوام. وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی تھی and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی. She died at the old age of about 100 years. انہوں نے تقریباً 100 سال کی عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. حضرت عبداللہ بن زبیر جنرس سخی اوپن ہارٹیڈ کھلے دل. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی ماں کے علاوہ کسی کو سخی اور کھلے دل کا نہیں پایا یا کسی کو نہیں دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھیں that she sold her inherited garden. inherited مطلب وراثتی باغ. inherited وراثت garden باغ and gave away all the money to the poor and the needy. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھی کہ انہوں نے وراثتی باغ کو بیچا اور تمام جو پیسے تھے وہ ضرورت مندوں اور غریبوں میں دے دیے. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. کوئی بھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی بہادری، عقلمندی اور سخاوت کی وجہ سے جانی جاتی ہیں. She had resolute faith in Allah سبحانہ و تعالیٰ. ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پختہ ایمان تھا. Her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہم سب کے لیے
ہمیشہ مشلرہ رہے گی. بیکن آف لائٹ مشلرہ. اب اس کے ہمارے پاس وائل ریڈنگ کوشچنس ہیں. لسٹ دا فیملی ریلیشنس آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا مینشن ان دا ٹیکسٹ. اس کا یہاں سے اس پیراگراف نمبر 6 کی سیکنڈ لائن سے آنسر ہوگا. شی واز دا ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق اینڈ دا اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. شی واز دا وائف آف عبداللہ بن عوام, مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. How did Hazrat Asma رضی اللہ عنہ elevate her blind grandfather concerned about the family wealth. اس کا پیراگراف نمبر 6 کا یہاں سے آنسر ہوگا. She instantly ran to a corner of the home. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. Through this, she was elevated her grandfather concerned about the family wealth. What did Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha do when Abu Jahl demanded to know the whereabouts of her father? She simply posed a question. How would I know? That infuriated Abu Jahl. What title was Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha given for her service during the migration preparation and why? For this service, she was given the title of Zatul Nataqeen by the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who migrated from Makkah Mukarramah to Medina Munawwara in the year of 622 AD. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anha migrated from Makkah Mukarramah to Medina Munawwara in the year of 622 AD. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا.